आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर कोई सूरत या किसी चीज़ का विर्द रोज़ाना करते हों तो उसे दौरान किसी बिल्ली की या इस तरह के मामलात, उसकी डेथ या 2 या 3 दिन सामने आ गए तो इसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम, इसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी की डेथ होती है या आपको ओरिजिनल नज़र आती है या आपको ख्वाब के अंदर नज़र आती है तो उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सदका उसका बढ़ा दें। जो आप अमल कर रहे हैं उसके रोज़ाना की बुनियाद पर आप सदका देते रहें तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म के मसाइल पैदा नहीं होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपको इस खिदमत खल्क़ का अपने शयान शान अजर अता फ़रमाए, आमीन। जी बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाज़त फ़रमाए, अल्लाह आपके ख़ानदान की हिफाज़त फ़रमाए, अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़े। दुआएँ देने का शुक्रिया। नंबर 2 पर, दूसरे नंबर पर एक गुज़ारिश आपसे करनी है। ये तस्वीर मैं लगा रहा हूँ, मेरे चचाज़ाद भाई हैं, परसों इनका एक्सीडेंट हुआ है तो कल इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना सका। आप इनके लिए दुआ करेंगे, थोड़ी सीरियस पोजीशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत और तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह इनको तमाम मामलात से बेहतर फरमाए। उस्ताद जी, अगर कोई आपकी खानकाह में आना चाहता हो तो क्या आप इजाज़त देते हैं उसे? मुल्तान में कौन सी जगह पर हैं आप? जी मेरे मोहतरम, मैं बिल्कुल इजाज़त देता हूँ, लेकिन टाइम के साथ मैं बुलाता हूँ क्योंकि अभी उसके अंदर काम चल रहा है तो मेरे पास ज़्यादा उसके मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं या ज़्यादा जो साइल आते हैं, मैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक बताता हूँ और उनको टाइम भी देता हूँ और उनसे जो उनके मामलात हैं वो भी डिस्कस करता हूँ, फिर उनके सारे मामलात देखता हूँ। तो इस वजह से नंबर 2 पर, मुल्तान में 2 हमारे फ़कीर खाने हैं, एक शहर के अंदर है, दूसरा गाँव के अंदर है। तो जब भी आपने आना हो, जो भी मामलात हो, उससे पहले आप राब्ता करें, टाइम लें, फिर उसके बाद बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर, जिनको टाइम देना ज़रूरी होता है तो मैं बिल्कुल ज़रूर बुलाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको टाइम की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी-सी उनको तवज्जो ज़रूरत होती है, तो वो मैं आप लोगों को फ़ोन पर, व्हाट्सएप वगैरह पर गाइड करके आप लोगों को अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। हुज़ूर, आपने जो बिस्मिल्लाह का अमल बताया था 7 दिन का, उसमें पहले दिन 17,857 टाइम पढ़ना, इसमें 12,499, 12,500 होता है। इसमें एक अदद की कम हो जाए तो इसकी क्या हकीकत है? आप कोई भी जब अमल पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर जब आपकी तादाद थोड़ी-सी आगे पीछे हो जाती है, आपको कन्फर्म होना चाहिए कि आपने उससे कम पढ़ा है तो आप थोड़ा-सा उसको बढ़ा दें। अगर आपको लगता है ज़्यादा पढ़ लिया तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की परवाह नहीं होती। ये सिर्फ़ आमिलीनों ने एक ढकोसले बना लिए कि जो तादाद मुकर्रर की उसके एक ऊपर नीचे फ़कीरी लाइन के अंदर जब आप अमल कोई भी चिल्ला-कशी करते हैं तो उसके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर, अमलियात वाले मसले में दिल को मजबूत नहीं, दिल को लोहा बनाने के लिए कोई अमल या वजीफ़ा वज़ाहत कर दें। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप चाहते हैं अमलियात के अंदर आप कामयाब हों, उसके अंदर आपका सिक्का चले, आप मजबूती हो, अपनी आंखों की हया पैदा कर दें। नंबर 2 पर वज़ू के अंदर हैं। नंबर 3 पर जो भी आप अमल कर रहे हैं उसको कसरत से करें, उसकी सदक़े की ख़ास तौर पर पाबंदी करें और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोताही ना करें। जो आपके असातिज़े कराम हैं उनके ऊपर पूरा यकीन रखें और ख़ास तौर पर वज़ू की बहुत ज़्यादा पाबंदी करें और साथ में अपनी आँखों के अंदर हया पैदा कर दें, इंशाअल्लाह बेहतर होगी। नंबर 2 पर 3 लफ़्ज़ आपको बताता हूँ, जब आप अमल पढ़ रहे हों उसी के दौरान आप चलते-फिरते या अल्लाह या बासित या कविय्यु, ये 3 लफ़्ज़ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको मदद मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, मैंने सुना है कि दिल को मज़बूत करने के लिए फ़जर और इशा के बाद 111 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी 41 दिन कर पढ़ने से दिल लोहे की तरह मजबूत होता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 111 मरतबा जो आपने तादाद लिखी, आपने आपने वजीफ़ा शेयर नहीं किया, पता नहीं कौन सा वजीफ़ा आप पढ़ते हैं। बहरहाल बहुत सारे आमिलीन के इसके अंदर एक्सपीरियंस है, जिसका अमल होता है वो यकीनन उसके अंदर बेहतर जानता है।
اگر استاد جی وظیفہ کسی نے چوری کیا ہو تو واپس نہیں آئے گا؟ بالکل، جو وظیفے چوری کرتے ہیں تو بالکل واپس بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر آپ کے استاد کی مہارت اور آپ کی اگر دل لگی ہے تو پھر بالکل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر جب آپ کا وظیفہ فیک ہو جاتا ہے یا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے چلہ کشی کرتے کے دوران، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، بہتر ہے۔ تو یہ لیک کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کے اندر شوختے بازی کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہے۔ چلہ کشی کے اندر آپ کی صرف گھر کے اندر آپ کے اماں حضور بابا ہیں، یہ چند لوگوں کو صرف پتہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ فقیری کے اندر آپ کر رہے ہوں یا عملیات کے روح سے کر رہے ہوں، کسی بھی طریقے سے کر رہے ہوں، یہ چیزیں ایک راز ہیں، راز کو راز رہنا چاہیے۔ جب آپ ایک ٹائم پر پہنچتے ہیں، ایک لمٹ پر، جیسے اب ہم آپ کو سارے راز بتا رہے ہوتے ہیں بہت سارے، تو وہ آپ اس وقت بتائیں، اس سے پہلے آپ کو نہیں بتانا چاہیے، خاص طور پر جب آپ سیکھ رہے ہوں اس کے اندر تو آپ کو زبان بند رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، آپ نے غلط سمجھ رہے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جس جن سے میں ایگریمنٹ کیا ہے میں نے، تو صرف مجھے ہی دکھائی دے گا کہ جب لوگ سامنے ہوتے ہیں اس کو حاضر کرتا ہوں کہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر دونوں آپشن ہوتے ہیں، اگر تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، آپ پرانے ہو جاتے ہیں، اس کو مانوس کر دیتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر اگر آپ اس کی حاضری کرانا چاہتے ہیں تو تب بھی اس کی حاضری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شکل کچھ لوگوں کو نظر آتی ہے، کچھ کو نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ عاملین بیٹھے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر کچھ عاملین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور نمبر 3 پر جب آپ اس کی حاضری کرواتے ہیں، بعض اوقات اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مطلب یہ تکیہ پڑا ہوا ہے، اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کر دے گا، لیکن وہ نظر نہیں آئے گا، تکیہ آگے پیچھے ہوتا ہوا چلتا پھرتا یہ نظر آئے گا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 3 پر آپ کو لوگوں کے سامنے بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس آپ کا پاسورڈ اس کے پاس ہو، آپ نے کس سے اس کو بلانا ہے، جب آپ وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھائی، تو وہ آپ کے کان کے اندر بھی آ کے جو اس کے معاملات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو لوگوں کے اندر اس کو بلانا نہیں چاہیے، اس کے اندر آپ کا نقصان ہے، آپ کی فیملی کا نقصان ہے۔ چلہ کی پڑھائی کس طرح ہوتی ہے، اس میں کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ میرے محترم، اس کی تفصیلی ویڈیو میں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہیں کہ چلہ کشی کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، چلہ کشی کیوں کیا جاتا ہے، چلہ کشی کون کر سکتے ہیں، چلہ کشی کے اندر کون سے مناظر نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چینل کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ اس کا وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا، کوئی بات بری لگی دل سے معذرت چاہتا ہوں، اینڈ پر پھر کہوں گا کہ میرے چچا زاد بھائی کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریں، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اللہ اس کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ زمانہ پر خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔